Gojatuna, Swrangchati, Kokborok, Koktwma, Tini North Nirgitung Ahiran Deborma, Tini Kokborok, Koktwma Ramka. Hasin tabuni hapang korona barisha tu kiri koro unglai tongma jarawa kani hasin juda juda thongrong bodorok ni sako choprobai tongo hacha korona barisha bagai hasin bororok mache oi sarkatina nango tabuni hapang borok ni bagai mungsa wanchu mongore tei borok ni bagai wanchu goi benaya tabuk thongrong bodor komasya o thango soga hnoi haste hapang borok ni bagai hukbar khlai chanai tei huk khlai chanai rokno bagai mungsa naikoya hnoi koksesa morika hasin ni congress ni adon subor bumi Pasara Agartala Press Club Rahul Gandhi Asema Shano Muituklai NSI Congress in Luajomo Kuni Porokno Ribago Dika Press Club Rahul Gandhi Aseba Shano Rugoi Puri Korokno Ribago Panda Sengorika Congress in Adon Superbumi Agartala Press Club Rahul Gandhi Asema Shana Koktwma Saka আমরা রিলিফ দিতে যাই সেখানে আক্রান্ত হতে হয় পুরো বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সামাজিক সংগঠনকে আক্রান্ত হতে হয় এমনকি এই সময়ে যখন বিভিন্ন জায়গায় রক্তদান শিবির বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন সামাজিক সংগঠন করছে এই হায়নার দল তাদের উপর আক্রমণ করছে তাদেরকে লাঠিপেটা করছে তাদেরকে আহত করছে বিভিন্ন অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে এই সরকার তাদের কোনো মানবিক চেহারা নেই তাদের কোনো মানবতা নেই আমাদের রাজ্যের মানুষ না খেয়ে মরে গেলেও তাদের কিছু যায় আসে না তারা এখানে একটা কমার্শিয়াল সংগঠনে পরিণত হয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি কিছু লুটপাট করো অর্থ উপার্জন করো ত্রিপুরার মানুষ গ্রাম পাহাড়ে খেয়ে বাঁচুক না বাঁচুক যা খুশি হয়ে যাক বেকারদের শ্রমিকদের কৃষকদের সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষদের দিকে তাকানোর সরকারের সময় নেই এই সরকার সম্পূর্ণ জনবিরোধী সরকার এই মহামারীর সময়ে ওরা রাজনীতি করছে দুর্বৃত্তায়ন করছে বিরোধীদের বা সবার সহযোগিতা নিচ্ছে না আমরা ধিক্কার জানাচ্ছি এবং আমাদের আজকের এই কর্মসূচি সারা রাজ্যে আমাদের যুব কংগ্রেস এবং আমাদের NSI এবং বিভিন্ন সংগঠন আজকে মিলে প্রায় 10,000 মানুষকে আমরা আজকে ত্রাণ এবং বস্ত্র বিতরণ করছি Tabun haste hapango tongma jarawa juda juda thongrong bodoni bororo haste thuni bia nangoi tongma jarawa thoiru mungsikata khlaitani tabun haste hapang borongno choprobai tongo khone koksisa murika Agartala Laharogo juda juda thayo CC camera rijabai tongo aguli Agartala smart city namnani bagai wanchuk mungnutui haste hapang omhai samong bota yagonaka Agartala Laharogo juda juda thayo CC camera rijago aguli no smart city namnani bagai wanchuk mungnutui haste hapang omhai samong bota yagonai tongo omhai samong bota yagonai Swrangchati Agartala Jagannath Bari ganago tongma CC camera no naikona bagai thangkai additional SP Maldar bono kare tongo puro nigam ni smart city project ni dagi phang smart city ni wanchuk munga haste hapang samong khlai tongo lama rogo CC camera rijago lukurong ni bagoi tei police rok ni kaham ni bagoi tomo mungsa patika hunke police rok CC camera nai romoi manani bagoi CC camera thepa jaka sangrang saro CC camera Jagannath Bari ganawa thepa manoti additional SP tei smart city namnai ni project ni dagi phang Koktwma rok saka দেখুন এই যে আগরতলা স্মার্ট সিটি প্রজেক্টের অনেকগুলি কম্পোনেন্ট আছে এর মধ্যে একটা কম্পোনেন্ট সার্ভেলেন্স ক্যামেরা দিয়ে যে লক্ষ্য রাখা শহরের তো এটার মধ্যে ওই ক্যামেরাগুলি ইনস্টলেশনের ব্যাপারে কীভাবে করলে পুলিশের সুবিধা হবে বা কীভাবে করলে আমাদের সঠিকভাবে কাজে আসবে এগুলি দেখা হচ্ছে কোন কোন জায়গাগুলি আজকে পরিদর্শন করা হবে বিভিন্ন জায়গায় 442 এরকম ক্যামেরা আছে 442 এরকম ফিক্স ক্যামেরা আছে আর 22টা আমাদের PTZ ক্যামেরা আছে তো এটা বিভিন্ন জায়গায় লোকেশন আছে প্রায় মনে 110-এর উপর লোকেশন হবে কিছু জায়গায় 3টে ক্যামেরা আছে কিছু জায়গায় 4টে করে ক্যামেরা আছে তো মোটামুটি আমরা চেষ্টা করি যে যতটা সার্ভেলেন্স কভার করা যায় এরপরে যদি অ্যাডিশনাল কোনো হবে লাগবে ফিউচারে যদি লাগবে তাহলে হবে আপাতত এটা দিয়ে সার্ভেলেন্স হচ্ছে 24 ঘন্টা মনিটরিং চলছে লোক ওখানে বসছে পুলিশ থেকে এখানে দেখা যাচ্ছে একটা জায়গাতে ভাঙা আছে বা চুরি করার চেষ্টা হয়েছে না এরকম দেখুন ব্যাপারটা দেখুন কিছু কিছু জিনিসগুলো আছে সেটা তো এটা সার্ভেলেন্স জন্য রয়েছে এটা আমরা আলাদা কোম্পানির জন্য এটা আলাদা আমরা যেটা করছি আর যারা আছে এখানে সার্ভেলেন্স সেটা থাকবে রাতে থাকলে এমনি হবে এটা একটা খুব এটা কেস মানে এটা ছোটোখাটো কেস মানে এটা একটা জায়গায় হয়তো এটা ওরকম হয়েছে সব জন্য হয় নাই ইট ইজ নট যেটা এটা বেসিক্যালি এটা সার্ভেলেন্স জন্য মানে যেখানে যেটা অসুবিধা আছে সেটাই সার্ভেলেন্স মানে 24 ঘন্টা যদি হয় আর কিছু
আছেন নামটা আপনার নামটা আমার নাম আমরা পিএমসির লোক প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্ট আগরতলা স্মার্ট সিটি aguli amche juda juda lama rogo CC camera omhake thepa jagano CC camera wa hakchar boro rokni mangpino tisaimano tomo mung sachok patika hunke police ro oro nayo samung hamya khanar romoi manano hunai wanchukurung roguroni wanchukmo hamya khaima guri kebuni chaya khaima guri tangoi bojana na tabuk somung tisai tongo koktwma thumnai pojit development bojakona tui bonai probit tei boni logini borokni mongoi efe khlaima ulogo police obram yako haini bai takti ramna ongthong hnai khorang tisaka kamini kiplajo bukuksang Hamya khaima kare kebine chaya khaima kare tangi bujana nam tabu sumu tisai tongo koktwma thumnai ojit deborma bujak monoti kami amchani bukuksang bunai probite bini logini borok rongni mongoi efer khlajama ulogo police romya khon hani bai dakti romna ongthong hone khorang tisaka kamini kiplajo bukuksang Thana jidok shalmari krak shalo tiprasa koktwmai ojit deborma samung sitra tangnai themrang borong Romendra deborma bupa shandi deborma kami halodia Robi deborma bupa bodia mohan deborma kami chakmagat rangil hatai borok pang thumui tiprasa koktwma thumnai ojit deborma lama ka shubi mungya kami 34 mal amchayo bungtogui bathana nakya Dofane kaham khainai koktwmni bisingti phunugui kabangma kamini krija lokorongno lockdown jorawo chubasu rakha chamung rakha hanibai khaduma phunuk lakha chubasu manjagro tei samushitra khainai probite burma tei Romendra deborma na dakti police rome kerang namate mazra rajangna angthunu hone khorang tisaka ti kormo kamini bukhoksa जों आरो आसुलायमान कारं गासिनो ताखौ अजि देबरमनि बुजामनि तैयै जों कक्ते थाय सानानि बागै मानुक जब फैके अजि देबरमा बुजामनि बताम कारनले बुजाना कलाय ब कोनो अन्याय थाया ब जतनि बागैनो हामक्राय नायो ब जोंनो आसे लकडाउन कलमा चारि गतुखा साजा सालनै फानो अकसां दिबै बनताम कारनै बुनानि कलाय जों आबोनि बागै अबुनाय प्रदीप देबरमानो एक्सन खालायनायनि बागै जों पुलिसनि थानि नायो सिनि Swrangchati ताखौ अजि देबरमा कोक्तमा थुमनाय ब बेलायनो जतनि बागैनो हामक्रायनायै दंगो अब बनो बुनानि कारणे तामो सिनि तिब्रासा दफा हामक्राय कुसुगो कासाव जंनाय सिनाय नुनाय बरमसे बरक मते हेके बुखा हंगाय हंगाय ताय सिया बरमनो हंगाय बरक ताम खायगामो हंगाय बाहायकेले सिनि तिब्रासा हामक्राय कुसुगो कासिनाय आबनि बागै जों जेसाकापानो पुलिसनि थाने कयमं कयहरो बनो बुनाय प्रदीप देबरमानो एक्सन लानायनि बागै ताखौ अजि देबरमा जोंनानोबो कयहरो नों दातिनो म कयदिन बिसिंगो ननो बुनाय प्रदीप देबरमानो एक्सन लानायनि बागै निनि लगियो जों दंगो जों जतननो जों अजि देबरमा बुजा मानि तैयै एक्सन लानायनि बागै जों दिनै अंकर बक्थांखामनाय Banyin bung kita mungka. Ani bumungka budalaki deborma nakhatala tei kormani. Sini takho oji deborma Swrangchati medium bo bujangmani karon tei जों kokthai thain sanani bagui जों aro nukjago. Bo tamni baguile amteke bono bunani kelai bo tiprasarang bagui hamkrainayo keboni thani onai khaya. Asingni lockdown kolongmano bo saja sanai pano mairum riwei asuk ongko जोंनो अकसां rikha aboni bagui जों ongko kokthai thain sanani bagui ko tai जों पुलिस रंनो bo प्रदीप देबरमानो एक्सन लानायनि bagui जों गयजाओ गाव खालासा सानैनि बेटारनो Kubun fasing koktwmai ojit debormano bunai project deborma bunebo buto khlayo hunai patimuni kok sawi manka koktwmai ojit deborma bujangmano khnai badre kaimini buku sukomoti deborma sring tongi maliya basai taktham sakang project deborma bai bujangmani kok sawi khnaraka koktwmai bisingtei bote bosaka grirangni bagai hapangni bakhaktei nong phaitani wo khorokchiro khok buri sai khlai project no rang master kha Abno tui koktwmni bisingtui phunukmano tuino busai khobui ojit deborma tei kubun rogo bujaka
Budaya ro probit ni mungoi thanawo efer khlaikya haipano romjagya mazarajagya busanyok kare buite bo budaya ro ke kiri sundro jagai efer khlaigya hne shaka shukumti de burma bi to chungdo rangchara dorika rangchara dorima se angkai rangchara dorima se tam goi bo thangmani chakhomo bo ta thangmani angkai labaka soi boi bono angkoi di ro angkai ang to saimya hu khok dong ya pru hu khong somoi hu khok dong angkai sari go khoi khna gan bu saje phai sasogu ama babuno sawo bu khapo lamaka soi seengko babuno khobor yan phaidi hi ma ka separ khobor nya kore hi an bu saje ka ba sai dong angkai an bu sabo ma tham dong angkai te ka sebo ko hujel por dong angkai bono bo private ni na orang kore bo bu phabo kam khai me angkai hu bo khok dong angkai ang hu thang dong angkai bu jang sai me sari horos khna sa na wa si angkai bu ja go hinai chawo phai sabai dang anga samo bu sai me por ni jiti bo por bu o hi sai khna ro angkai po ni bu phang bo boro angkai siru sai me ba ama jiti bo babno khai por bi sinjang nai bu phu bu han bu tam sa angkai bu han bu mo sai me ama babno khai jiti bo bu hi sata bo hi sa ngai chawo chawoi tangai tang ana khobor khesa ni ba kha ta boro sa হাসপাতাল কলাই যা পো বো যা হাসপাতাল সা সাতশো হাসপাতাল কলাই যা কি সাতা বুইখাই মঙ্গিয়া নিব হি সাও গায় আবো আং সেমে আবো বো বরক সাতা ন খাই তাং আন খবর খেসা আং ফানো থাঙै নাই খাম মলে সেমে হি বুই খবর জি নাই করিং গাय आं सेमে हि दं हता हि साव जोंनो गाय नगनि नग रांमान मानि खिचा गाय नगनि रां जारा जरिदि हि गाय जारा रां जिरि खाता दारा बनो जारा रां जिरि मासेแต่ลามก็สวยสักมาว่าบุหิ้งขนาวบุยอ่างไผ่พรุกไก่บุยใช้ขนาดนี้ก็ตาข้าบ้านไผ่พรุกไก่โอ้มีเดียนะฮะมาใครน้องนี่รังร้องมาดิบุยเห็นเลยองค์ก็บุยชามันนี่หน่อยอ่ะบ่ร้องนี่เราบุจักขนาดตาชิน้องนี่ก็เจ้าตาบุกมีเดียนะบ่ลามก็สิบุขนาดตาเฉยๆเขาจะบุหิ้งขนาวบ่생각이 저 삶에 자리 것이 사는 와 왔다 베네 와 앞으로 그나 뭔가 미디어 부자고 뭔가 미디어 뭐 아양 뭔게 니너 바의 양거 짝마디기 덕 미시와 덕나 하나님 탕구로 앞으로 라마가서 부자고 뭔가 뭐 사막 그나다 보니 뭐 후가 앙도 사고 바이 사당 부자랑로 뭐 사가 한가지라로 사이크나니까 아무 그나가 미디어 부자고 뭐 자가니까 양 뭔게니 부자고 흰 사이크나리 뭔가 뭐 프로 부작서 제리 훌레로 세버 자가 뭐 안가 제리 훌레로 와티 베레베나 프로 부자고 흰 살아있대 흰 살아유스레로 성도전나 버럭 잘 하들 가져도 랑마리 강가이 미래 부장 마가 앞뒤 막을 부작하나 친동이 뭐 바이 부작 그 야보 사강가이 야보 화제는 부작하나다 미래 뭐 media buzangma bang dukuna nga tai an busai buzangma bang dukuna nga ngai tai media bu chungma se ama ning yang tong phuro ngro phaye mai rong ba go yong ko oi zuba su kai klang thangma se tai bosi buzang ngai chungkai bakha dukuna ya di ba media buzangma ro bos honji tinjang nai bo boro ayang go no tam khaye mo thang phurong itlawa thang tini lama ka soi buza khubin bu khai chonji ta abunai parbe no parbe bu hi sala ya phuro bi bakrak phadi kha pong ga doctor bo khoni bo jongunyo doctor thangma na se bo kes nani hi ma se ulta dilli ya hinai ta chao lo ang rang ro kurei doctor thani rang ro kurei khoros ro kurei hinai doctor bo ta cha thangoi bujang aro ke ja goi no bo ko oi dilli ya ta kes ro ta cha lama ro ka sui bujang ki ja goi a sonjin no ko shi no khai ko gana no 선진이 너가 안 너 가는 가나 보고 버럭 파데 우이너 부자카 허린 버럭 그냥 하사라 소이게 보고 되면 하사라 다가이 거 드럭 해 감으로 가요 뭔가 오샤리 돈다 계속 가이마세 보이 좀마시 그래 타나라고 아이프라 가야 그자 한가이 좀에 그래 돈다 바드레 가라다 조금 뒤에 템랑 보러 이거고 tongo 자야 khai kare bujago tongo obahai ngi tongmo no koshi nai malia kami amchani bukhokso chuba chu manjak bukhoksoni ko ungkha
Mungsa Jaya Kaimane Kuri, Koktwma Thumnai Ojit Deborma Tangi Buzana Nam, Hanibai Shamung Shitra Khane Rongma, Dakti Kerong Ramade, Maza Jana Untun Hunai, Police Tanu Koritongo Kamini Bukusha. Jerong instance Khane Bagavanaja, Boro Tanglai, Shabun Tanglai, Shabu Sike Gambo with the Mano Eba, Jona Gray, Haban Nago, Tangla Chuklai, Palatane Bagay, Boromni Bagabina Kaham Koktwma, Ham Sheptongo, Nini Ane, Shamba, no Arimono. Nogotok today, Habanogotok today Eba, Jepropana Srapsa Jorakare, instance claim at night. A new India Insurance Company Limited, a Corp of India undertaking ni Lamadai. Abo Kaisa, Habama Goshi as an insurance company. Orojuto Malku, Eba car, motorcycle, Shafdog, Eba health, personal accident, fire accident, Umaromo, insurance claim at night. Hani Bagi, Norok Dapidotoro, Grundi or Nikumawa. A new India Insurance Company Limited, a Corp of undertaking, Noyantara de Burma, agent code AG 00114965, Shobari Bagar, Krishnagar, Agartala, West Tripura, pin 799001, Kokborok number 857510-82580-37592, email number deborma9antara@gmail.com. Jeremy Nankuman insurance tabu kerja rotongko borok takti kelai oni ke mau kerengin mano tang nehanba bufro tamro pati uitang kebo shirigia hani bai jora tang chane pajane shak te malko motorcycle akoroni insurance kelai yardi. सबका साथ सबके विकास नै हापानि आचु थाया आचु फाना हाचु कामियो तंनाय त्रिपुरा सारा दाबो जुदा जुदा सेबसा फासिं केप्रेजा त्रिपुरा सारा मानथाय मा बान्ता रोना हुनै साना आइपेदि हापानि मको दाबो जत त्रिपुरा सा आमजे थांगो सबायाको हाइनि बागै बिसिनि जिबा यासि हापां या श्रीलंका उलो बीजेपी आइपेदि हापां ब त्रिपुरा सा कामी आमजेनि मांगफ्रिनो सुलाइजायाको सबका साथ सबके विकास हनै हापानि आचु थायो आचु फानो हासिल त्रिपुरा सा कामी व ताबो जुदा जुदा सेबसा फासिं केप्रेजा त्रिपुरा सारा त्रिपुरा सारा मानथाय मान बान्ता रनै हुनै सानाय आइपेदि हापानि मकोलो ताबो जत त्रिपुरा सा कामी व थांगो सबायाको हानि बागैनो बिसिनि जिबा यासि हापां याक सुनांमानि उलो बीजेपी आइपेदि हापां फाइमानि उलोबो त्रिपुरा सा कामी आमजेनि मांगफुलि साजायाको Dolai Hangkor Monoblogo Khobja Domasera Bazar Hokutusha Hatni Simi Acha Kumar Para Vichitra Parate Jami Chera Kami Thangpai Lamani Mukhang Tini Lokurung Thani Swrangchati Koktwma Bishinti Tumzakha Lama Angkha Thangla Shune Bagi Kurung Budu Pia Lama Se Hamya Hange Hake Kurung Sabate Kurung Sa Kurungi Manai Watiwa Pante Phage o Lamate Boro Himi Maya Ante Malkong Bike Cycle Joto Harpego Kozaloi Tango Hainibai Thangla Shuklato Yangzak Okami Lukuro Tangai CPIM Hapun Joro Wairuba Lama Kam Kshak Kairati Hune Shankai Pia Yak Buksa Anka o Amtrak Prasarok Tangla Shukane Bagi Breno Junzalok Kalaiza Harpeng Bagi Malkong Kobe Juda Juda Kongrok Kazazak Lamawo Wati Harpeng Care Birimane ko mo shaya wo shring tongi malia o ansere tipa saro hani bai khor matisaka thana yaksi hapane jora wo kok shini manka lama ka hamalia hani bai tabo BJP apekti hapang sabka sab sabka vikas ne shama tongo hani bagino tabo BJP apekti hapang no kohi tongo hokote sha hati acha kumar parate bichitra para kaimini tong koshong tipa saro lama shimi kono kaham khai jadi hanai Khnai nadi kamini tong kosong lukurune kenge mukhora borone khutnya 이게 सरकारनि थाने नं तामो kokchana mujuk ba tamo sanan mujuk tamo koina mujuk 가시가부터 정 도모 라마 가셔 주디 벌써 주디 가함은 가까이 이따게 산티 시링커 마베 ba 당니 함다 아 탕라이쇼 기샤가 함문 함문 탕라이쇼 정 허살 지니 떡니 함모 따가 정
वाइफोरखौ बदे जतन जों ता किसा कष्ट हंगे त लामानि बागै बिभ्रान्त हिंके नोंथ' ताबुक फाइमानिसे ताबुक साइकेल छुंगैसे नखर माफाइसियो हिंके अब ताबुक लामानो नों किसा दातिनो गाहाम काय रिना थंगम तैरक साना दे मुसुक गाबलाय हामबाय काकान आबो लामा किनमो थांलायसो फायलायसो खूब असुबिदा लामा कायसे गाहाम काय किन खूब सुबिदा जोंमोन लामानो किसा गाहाम पखे किसा थांलायसो फायलायसो सुनो बागै किन खामानि नायो बजागो बाबा हाय देना द हामबाय काकान हिंके दरनो आरो कक्थाइसे थाइनै सङोनो इरबो जेहे लामा चायान नुकजाखा हिंके इमुताक बर थांनाय लामा हिंजा दुमसरा तो दैबांलाय सरा आरो बाया जाबि सरा आन्दार थांगो हिंके लामा तीनटा पन्चायतनि लामा हिंके बब पन्चायतनि कालाय ब दक्षिण दुमसरा आरो जामिसरा बतला तीनटा पन्चायत इ लामा कासे चलियो हिंके ब्लक हिंके ब ब्लक मोनो आरदि ब्लक डिस्ट्रिक्ट दलाई डिस्ट्रिक्ट लं ट्रेभेले हिंके इ लामानो नों ता हिनाय गारि चालाय बबहाय मातं गारि तो सप्ताहको वानिरक मासानांगौ इ लामा जे जाया लामा केपेलेक हिंके लामा तो वार्ति हिंके तो मोटामोटी चलि वार्ति हिंके तो चलिबो माया दुमलाय नांगौ कुलुम का सापट रिपोर्ट हिंके थांफाया फायमाया जे प्राय इ लामा तो अनेक जन बालायखा प्राय डिलिभारि रंजाग लामागो लामा चेन बागो हिंके अनेक जन कुलुम का साथे थैरावबो थांखा आगिरावबो ताकतो आबो तो आस कंकरबो करिबा आसा तासा तंथिनि यागि आसाराव करिसिनि साकां तो मेरेलिया रंगो प्राय थै थांखा मेरेलिया डायरिया देयो हिंके इ लामानो ताबुक नों दाक्ति दे क्या सरकारनि बाखाक्तै सालामै रना बागै साना मुसुक जे फारिसाक सरकार बीजेपी आईपीएफ सरकार इ लामानो सानमेराव खायसिनि तीनटा पन्चायतफोराव सुबिदा रोंनाय बा थांलायस गाहाम नाय द हिंके दारान हामबाय आं तुनिबो गारि माखाया इको हिमि फैयो द्रा हिंके नों सरकारनि थानि तामो कयना मुचु लामानो तैयै आंखाय संथाना अनुरोध खायो ओ लामानो सोनो किसा काहामकै सानामै रखायसो बरनो ताइ किसा हामबा हिंसं मानता जों लामा सिमपोनो काहामनाय दङो ओ लामा सं काहामनाय जों ताइ किसा सानथिंनाय हिमनानि थानानि गारि गुरा सं जतनो सं माफानै सं मानता ए अमाय एको आं बाजारनि फायजा मानसि काहामकै हिमाले लामा जतनो सिलिप जेरि दंखा अमाय ता थांनो हानाब्ला हिमि जे माने इनके हामबाय दारान इको अमाय लामा रुना हिमना मुजो हायजा या बेरे सेमिया ओ जागा CPIM hapun jorao bo hakku tesha amjini kurung kaimi lukorok lama kaham ke sramir zagliya aprubo shanai yak buza angkha tabo BJP apepti hapang ni thani mokol lokza matamano bufuro shnamai rezakno lama tabo boroni nasimu bufuro paino shia phiaba nasimu ke tabo bo
West Bengal Changjak Mahai Tripura Hase ba Haino Hai Hamjak Mono Kulai Jobaba Onkoja Hasini Koroksa Sigla Tabu Hamjak Mono Narugoi Mandia Police Bono Romotilanka Tanabo Khoerpu Chibre Mutai Noka Nawa Hamjak Mono Kifil Mana Nibaga Chila Jobaba Onkoja West Bengal Hamjakma Hai Tripura Hase ba Haino Hai Hamjak Mono Kulai Jobaba Onkoja Hasini Koroksa Sigla Tabu Hamjak Mono Narugoi Mandia Police Bono Tanawa Romotilanka Khoerpu Chibre Mutai Noka Nawa Hamjak Mono Kifil Mana Nibaga Chila Jobaba Onkoja Khoerpu Chibre Mutai Salka Champa Mora Amchini Koroksa Sigla Mung Sumon Chaha Bana Tui Bana Khachiwe Noka Nawa Joba O Onkorja Sumon Chaha Hardware ni Bania be Kringjak Bisik Bana Mai Amchini Koroksa Sigle be Hamjak Mono Kulaija Tata Mungka Boni Hamjak Ma Chilabai Kerenglaima Keri Boni Buma Bupa Noka Kasui Tonuti Boni Mubano Shagoi Nawo Burini Buma Bupa Song Pia O Sigle O Sigrana Hamjagoi Tongo Kokro Hojak Boni Buma Bupa Songse Soya Bobai Kainanim Aboni Bagoni Bono Kasui Tono O Burina Chilale Jesa Klaipano Bini Hamjak Mono Kifil Mana Nango Hne Choba Onkorja মেয়ের মা মানতেছে না বাড়ির থেকে খবর পাঠাইছি সব কিছু হয়েছে মেয়ে বাড়ির বিন্দু কইছে যে আমার সারা কোনো বিয়ে করতো না সব কিছুই কওয়া হয়েছে মেয়ের বাড়ির থেকে মেয়ের মা খুব জোর করতেছে জোর করে মেয়েরা খুব রোজ টর্চার করতেছে যেটা আমি খবর পাইছি আমার কাছে ইয়ে আছে মেয়ে যেন কনফিউজ করছে আমার লোকের যে বিয়ে করবো সব কিছু আমার কাছে রেকর্ডিং আছে আমার কাছে কথা হয়েছে এই নিয়ে আজকে আমি মেয়েরা খুব কয়েকদিন ধরে খুব টর্চার করতেছে আজকে 3 মাস ধরে মোবাইল দেয় না মেয়ে কাকিমনির ঘরে খায় অনেক প্রবলেম চলতেছে এত কিছু জানি না আমি আমার বাড়ির থেকে তারা বাড়ির মধ্যে আলাপ পাঠাইছিলাম কিন্তু তারা বাড়ির মানুষ মানছে না আমি না বাইরে এখন রাস্তায় বসি আমার কিছু করার নাই আমার কাছে আর কোনো পথ নাই যার কারণে আমি আমার ভালোবাসাটা ফিরে পাওয়ার লেগে আমি রাস্তায় বসি মেয়ে কি রাজি আছে তোমার সাথে? হ্যাঁ মেয়ে রাজি আছে। মেয়ের বাড়ির থেকে প্রবলেম? হ্যাঁ মেয়ের মা শুধু প্রবলেম, মেয়ের মা মানতেছে না। বাড়ির অন্যরা মা বাবা বাকিরা তো আমি শুন না, মা মানতেছে না, বাকিরা সবাই সেম, কেউই রাজি না, ম্যাক্সিমাম লোকই না করতেছে। মা ওই মেয়ে ম্যাক্সিমাম না করতেছে। মেয়ের নাম কি? মেয়ের নাম পূজা দত্ত। আর মার নাম? মার নাম জয়ন্তী দত্ত, বাবার নাম কানু দত্ত। বাড়ি কোন জায়গায়? এই তো উল্টাগরতলা 14 মন্দিরের পিছনে। আচ্ছা, কত বছর ধরে ছিল তোমাদের? 5 বছরের রিলেশন। মানে মেয়ে কি তোমার থেকে ফিরে গিয়েছে নাকি মেয়ে এখনো তোমার সাথে রয়েছে? মেয়ে আমার সাথে আছে। আমার সাথে মার্চ মাসে আমাদের লাস্ট কথা হয়েছিল। মার্চ মাসে মেয়ে বাড়ির মধ্যে সব কিছু কইছে আমার ব্যাপারে, যে মেয়েরে জোর করে আমার বাড়ির জোর করতেছে বিয়ে করানোর লেগে। আমি সব কিছু তোমার ব্যাপারে কইছি, কিন্তু তারা বাড়ির মানুষ কেউই মানতেছে না, মানতে রাজি না। মেয়ের মা একদম রাজিই না। তো তারপরে মেয়ে সুন্দর করে আমার কাছে বাবার কাছে কইছে যে আমি হেরে ছাড়া থাকতাম না, পারতাম না, হইতো না, আমার পক্ষে সম্ভব না। কিন্তু মেয়ের মা জোর করে একদম দিত না ওই কোনোরকমই ইয়ে না। আর মেয়ে যে আমার ফোন করছে, প্লাস আমার লগে যে কথাবার্তা হয়েছে, মেয়ে যে রাজি আছে, মেয়ে আমার লোক আয় লইলে সব কথা আমার কাছে রেকর্ডিং আছে, আমার কাছে সব কিছু প্রুফ আছে। তোমার নাম? সুমন্না সাহা। বাড়ি কোথায়? বাড়ি উল্লাগরতলা, ইস্টাম্পামুড়া। ইস্টাম্পামুড়া। এমনি তুমি কি করো? আমার দোকান আছে হার্ডওয়্যার। Yagro Koktwma rohojaka phari thanao phia police rok bono hamjakma burini phasing roholia woi ulta se bono romoitrango thanao Mohanpur Komorpur omhai kaisa hanjak moklai kuplai ongkha phiaba o bisingo sumonsa khoroksa kachai tongroka hamjakmao bisikbani hamjak mungno kifiri hinai bana siyoi chobao ongkhorphano hamjakma burino chobao khlaithani phaima nukjakriya Saisungno lamao achogoi jeans pant kanoi te t-shirt chumoi lamao chaba khlaima tongo paithago hamjak mong klai chla thangnani nangka alangnok bisingo Koklom koktang Koktwma busha sinarungni bagi kaisa kaham Koktwma tubi phekya Swrangchati Kokborok Koktwma channel hasibo kabangma Kokborok koklom koktang Koktwma busha sinai krung tongo baksa suikarna sepmankha baksa suikarna sepmaya robo tongo moni bagino Swrangchati Kokborok Koktwma channel kaisa sep tubi tongo juda khlaioi Swrangchati Kokborok Koktwma channel ni bisingtei hatibo waisa khlai juda koklo koktang Koktwma busa sirei rokni shinguro no
thumui bori shawi khorang bai awai khlai jangnai Swrangchati Kokborok Koktwma channel ni TV YouTube tei Facebook tei Haini bai jero koglop koktang Koktwma busharong no Swrangchati Koktwma channel lo koglop koktang Koktwma busha porimung patani bisingte awai khlanya musung jago borok Swrangchati Koktwma channel ni koktuk eba WhatsApp number bai kerengei mano Jerok sumu honai borok borongni simuni logi nikuma contact number mangpili eba photo horke beleno chanai tamni hanba abo Swrangchati Kokborok Koktwma channel ni thanibo khatijak tongnai sabo busuk kaham tei kaibusuk simu horka hatibo waisa koglop koktang Koktwma busa khorang bai shawi khnaranai jotone silai nangkukmani kokhe hatibo waisa koglop koktang Koktwma busa porimung pandago jerok simu hornai boroni bagai Swrangchati Kokborok Koktwma channel sokat yafarnai tei bisi khonui jerokni simu kubang horka tei kaham simu horka abudui rongo sai sai bisibo waisa sokat ajangnai abudui rongo sai sai bisibo waisa sokat ajangma karei bisibo waisa Kokborok Kokrobai belai kari jangnai Swrangchati Kokborok Koktwma channel ni bisingtei aro simur honai rong simur sapogai kari jangnai haike Kokborok Kokrobai hamjangnai khurubai kereng sikringo norok lerewi dakti khlaino Swrangchati Kokborok Koktwma channel lo reja koktuk number bai kerengai norok simur horin mankha Pathago Kokborok Kokrobai hayune kuchu khamplayo asukthai manthunu hwnei jotono khaka hamtei chiba yafaro hambai